Paprika tokom rasta traži dosta toplote, vode i dobre zemlje. Nije od onih biljaka koje mogu rasti bilo gdje i bilo kako. Ako nema dovoljno hranjivih materija u zemlji, lako počne da slabi, plodovi ostaju sitni ili neravni, a često se pojavi i trulež na vrhu. Mnogi pokušavaju sve i svašta, ali jedno jednostavno domaće gnojivo koje se pravi od sastojaka iz kuće često daje bolje rezultate od bilo kakvog kupovnog. Osnovu ove prihrane čini jogurt. Ako neko ima domaću surutku, još je bolja opcija. Jogurt sadrži kalcij koji je paprici prijeko potreban da ne bi došlo do truleži ploda i da se lijepo formira. Osim toga, pomaže i zemlji da diše jer pospješuje rad korisnih bakterija koje biljka voli. U smjesu se stavlja i malo meda ili običnog šećera, ne zbog ukusa naravno, nego da se te bakterije hrane i razmnože, jer što je više njih u zemlji, to je biljka življa. Može se i dodati par kapi limunovog soka, on pomogne da se sve u mješavini bolje sjedini i da biljka lakše povuče ono što joj treba. Na kraju ide malo luka, naribanog ili sitno isjeckanog. On se stavlja jer sadrži prirodne materije koje štite biljku i jačaju je, ali samo u maloj količini. Previše luka može biti prejako, pa ne treba pretjerivati. Priprema je jednostavna. U veću posudu se sipa 5 litara vode, ako ima kišnice još bolje. Zatim se doda litar jogurta ili surutke, surutka je bolja, ali može i jogurt. Ako je gust, onda ne treba ni cijeli litar. 1 kašika meda ili šećera, par kapi limunovog soka i mala kašika sitnog luka. Još bolje ako imate onaj crniji. Sve se to dobro promiješa i ostavi da ostoji dan ili dva u hladu, ali ne na hladnom. Kad ostoji, ako vam smetaju komadići luka, rastvor možete procijediti i onda dodati još 5 litara vode. S ovim razblaženim rastvorom paprike se zalijevaju jednom sedmično oko korijena. Najbolje je to raditi rano ujutro ili predvečer, kad sunce malo popusti. Oni koji žele ovim rastvorom mogu prskati list, ali tada mora da se još više razrijedi. Makar jedan dio smjese na 20 dijelova vode. I to samo ako je vrijeme stabilno, bez kiše i bez vlage na listovima, jer u suprotnom više štete nego koristi. Mješavina ne smije da stoji duže od 2 dana jer se tada previše ukiseli. Ako se desi da se zaboravi ili predugo stoji, bolje je prosuti nego zalijevati s njom. I još jednom, s lukom ne treba pretjerivati. Mjera je važnija od svega. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!